नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। और नाज़रीन, हमारा जो कोविड के हवाले से प्रोग्राम्स का सिलसिला है वो जारी है। आज इसी सिलसिले की एक और कड़ी के तौर पर हम बात करने जा रहे हैं कि कोविड बीमारी की मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और कौन कौन से कंसर्न्स हो सकते हैं, पर्टिकुलरली इस हिसाब से कि किस तौर से हम खुद को इससे बचा सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी को कोविड हो जाता है तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है डॉक्टर फयाज अहमद भट्ट साहब को, जो कि कंसल्टेंट हैं जनरल या इंटरनल मेडिसिन के जीएमसी अनंतनाग में। जी डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, पहले तो ये कह सकते हैं कि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हर तरफ कोविड फैला हुआ है, तो किस तरीके से खुद को इंसान बचा सकता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम तीसरी वेव में हैं कोविड-19 की। 2019 में ये पैंडेमिक शुरू हुआ चाइना से। आहिस्ता आहिस्ता इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। पहले हमने फर्स्ट वेव देखी, तब हमें पता नहीं था ज़्यादा कोविड के बारे में, और डर भी बहुत ज़्यादा था और मिथ्स भी बहुत ज़्यादा थी। लोग बोलते थे ये खाओ, वो खाओ, ये करो, वो करो। उसके बाद कहीं ना कहीं फर्स्ट वेव पे कंट्रोल कर लिया हमने। गवर्नमेंट ने भी उसमें बहुत एफर्ट्स लगाई। कुछ एफर्ट्स उसमें ये थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन था, जो भी आता था उसको अंदर डाल देते थे 15 दिन। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी समझ आ गया कि इस वायरस के साथ कैसे डील करना है, और गवर्नमेंट को भी समझ आ गया, डॉक्टरों को भी समझ आ गया। आज हम तीसरी वेव में हैं। जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है इस पैंडेमिक में, थ्रू मेडिकल साइंस, थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, मीडिया की वसादत से, सबसे पहले तो हमें अपने आप को कोविड होने नहीं देना है। जी, कोविड से हम कैसे बचेंगे? पहले वैक्सीन था नहीं, आज वैक्सीन है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम अपने आप को वैक्सीन से बचा सकते हैं। और अगर कोविड हो भी जाता है तो मरने के चांसेस या सीवियर कोविड होने के चांसेस बहुत कम है। जी। दूसरा है, जो सबसे पहले वैक्सीन से भी पहले हमारा आता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जी। हर एक इंसान जब घर से निकलेगा तो मास्क लगा के निकलेगा। किसी क्राउड में कोशिश करेगा नहीं जाने की। अब अगर जाना है तो जरूरी मास्क लगा के जाएगा। इवन वो अगर बार्बर शॉप पे जाता है, कहीं से रोटी लेने जाता है, किसी दुकान पे जाता है, गाड़ी में चढ़ता है, तो मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मैंने बोला अपना हाथ बार बार धोना है साबुन से, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, भीड़ से दूर रहना है और मास्क लगा के रखना है। और एक चीज मैं यहां बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि ये जरूरी नहीं कि कोविड हमेशा उसी से आए जिस पे आपको शक हो। जैसे कोई किसी को खांसी है, कोई बीमार था, कोविड उससे भी आ सकता है जो आपका ट्रस्टेड पर्सन हो, आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, आपके घर में आया हुआ कोई गेस्ट हो, मेहमान हो, या जहां आप कटिंग करने के लिए गए हैं किसी बार्बर के पास, या इवन आप किसी हेल्थ फैसिलिटी पे गए हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, वहां किसी पेशेंट को कोविड था क्लिनिक पे, या हॉस्पिटल में किसी दूसरे पेशेंट को कोविड था, आपको वहां से मिलेगा। सबसे पहले मैंने बोला कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, अपने आप को साफ सुथरा रखना है और क्राउड से दूर रहना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट सारी तदाबीर करने के बाद भी कुछ चांसेस है कि आपको कोविड हो सकता है। मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी को कोविड हो गया, तो मैनेजमेंट कहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं? तो क्या क्या करना? ये बहुत जरूरी सवाल है। अब आपने सारी तदाबीर अपना ली, आपने वैक्सीनेशन भी कर लिया, फिर भी आप पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। को कोविड हो गया, आपको अचानक घर में बुखार चढ़ा, या आपको जुकाम शुरू हो गया, आपके गले में स्क्रैच, जिसे सोअर थ्रोट कहते हैं, गले में स्क्रैच होना शुरू हो गया, या आपको पूरी बॉडी में एक पेन्स हो गए, दर्द शुरू हो गई, तो आपको लगा कहीं ना कहीं मुझे कोविड इन्फेक्शन हो गया है। सबसे पहले तो आपने टेस्ट करना है, वो भी बड़े तरीके से। अगर आपको घर में सिम्टम हुआ है, उस तरह घर में अलग बैठना है, हर किसी को बुलाना नहीं है अपने कमरे में, टेस्ट कराना है। चाहे आप किसी हेल्थ फैसिलिटी पे जाए या आपके घर कोई आके आपका टेस्ट करेगा। जब आपको पता चला कि मुझे कोविड हो गया है, आई एम कोविड पॉजिटिव, तो सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखना है। यू हैव टू कीप इन माइंड, दिमाग में ये रखना है कि फलानी रिश्तेदार को कोविड हो गया, वो आज ठीक है, मेरा दोस्त था, मेरा पड़ोसी था, ये कोविड से ठीक होकर निकले हैं, तो मैं भी ठीक होकर
निकलूंगा, अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना है, अपने आप को आइसोलेशन में रखना है घर में, प्रेफरेबली घर का कोई हेल्दी पर्सन जिसको कोई बीमारी ना हो वो आपको सर्व करे, दरवाजे तक खाना लाए या कैसे आपको, और सेपरेट बाथरूम रखना है घर में। और इम्पॉर्टेंट चीज है आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर रखना है घर में। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर की मशीन रखनी है घर में, जिससे आप मॉर्निंग इवनिंग या घर में ब्लड प्रेशर चेक कर सकें, अपना शुगर चेक कर सकें अगर आप डायबिटिक है। अगर डायबिटिक नहीं है तो जरूरत नहीं है। मैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूं जिनको माइल्ड कोविड है, जो घर में मैनेज हो सकते हैं। फिर आपको अपनी सैचुरेशन दिन में 2-4 बार चेक करनी है, आपको टेम्परेचर चेक करना है। अभी हम ओमिक्रॉन वेव में है, मतलब थर्ड वेव जो है ओमिक्रॉन की है, तो इसमें देखा गया है कि इसमें ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस नहीं है ज्यादा, सिवियरिटी भी उतनी ज्यादा नहीं है, तो एडमिशन परसेंटेज की वो कम है। आपको अपने आप को मॉनिटर करना है, इमोशनली स्टेबल रखना है, पैनिक नहीं करना है, गुड डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, अच्छा जो इम्यूनिटी गिविंग डाइट है, अच्छा डाइट लेना है, घर में अलग बैठना है, अपने आप को मॉनिटर करते रहना, और सिर्फ बिस्तर में सोना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका कमरा है घर में, उसमें आप 2-3 बार अंदर चक्कर लगाएंगे, वॉशरूम जाएंगे खुद ही, बिल्कुल एक ही जगह बैठना नहीं है। कोविड में ये देखा गया है कि इसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, मतलब आपका खून थोड़ा मोटा हो जाता है, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, किसी नस में आपको ब्लॉकेड हो सकता है, तो थोड़ा मूवमेंट भी करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम यही कि आप बाहर निकलेंगे, मैदान में खेलने निकलेंगे, सड़क पे निकलेंगे, एक तो आप कम्युनिटी को स्प्रेड करेंगे, उनको इन्फेक्ट करेंगे। दूसरा केस जो उसको माइल्ड कोविड हो, अगर वो ज्यादा एक्सर्शन करता है, इट कैन चेंज टू मॉडरेट, इट कैन चेंज टू सीवियर, बिकॉज आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं इसके कोविड की वजह से, बॉडी की नसों में आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जब आप एक्सर्शन करेंगे, दौड़ धूप करेंगे ज्यादा, अपने आप पे ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे, आपके ऑर्गन्स पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, तो उसकी वजह से ये अब घर की मैनेजमेंट तो ठीक है। और इम्पॉर्टेंट सर आप में आई वांट टू प्लीज, अगर आपको कोविड हो गया है, माइल्ड है, जैसा भी है, डोंट बी एड ये नहीं कि मुझे कोविड हो गया मैं खुद मैनेज करूंगा। मेडिकल एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आपको कितना भी माइल्ड हो, क्योंकि ओवर मेडिकेशन, रॉन्ग मेडिकेशन कैन गिव यू हैजार्डस रिजल्ट्स। एक तो वो आपके आर्गन डैमेज कर सकता है, अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, हमने देखा लोगों की किडनीज खराब हो गई है, किसी को एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया हुआ है, किसी को एंटीबायोटिक एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस हुआ है। आपको जो भी हेल्थ फैसिलिटी है नियर बाई, उनके साथ टच में रहना है, उनको फीडबैक देना है। जो आप दवाई खा रहे हैं वो नहीं छुपाना है कि मैंने ये दवाई खाई, उनको सब दवाइयां और उनकी एडवाइस पे चलना है। अपनी सैचुरेशन, उन ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स, बॉडी टेम्परेचर, ये उनके साथ सुबह शाम शेयर करना है। सर आप तो डॉक्टर साहब अभी तक तो हम होम मैनेजमेंट की स्टेज तक पहुंचे हैं, अब कहां पे एक इंसान इस बात का तयन कर ले, ये डिसाइड कर ले कि नहीं जी अब तो ये होम मैनेजमेंट की हद से बाहर चला गया है, दैट दिस पेशेंट नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मैं बताना चाहता हूं। कोविड किसी भी एज पे हो सकता है, छोटे बच्चे से लेकर 80 या 100 साल के बुजुर्ग तक हो सकता है। एस्पेशली बुजुर्ग और बच्चे और यंग एज में भी होता है, क्योंकि यंग एज वाले लोग ज्यादा घूमते फिरते हैं। जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो ज्यादा ससेप्टेबल है, उसमें भी वो पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है जो कोमार्बिड हो, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको हाइपरटेंशन, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपर ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो, जिनको जो शुगर के मरीज हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज हो, उसमें भी उनका डायबिटीज कंट्रोल में है या कंट्रोल में डायबिटीज हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, किडनी का तकलीफ हो, सीओपीडी जिसे हम दमे की बीमारी कहते हैं, अक्सर सर्द इलाकों में ज्यादा होती है, स्मोकर्स में ज्यादा होती है, कश्मीर में तो बहुत ज्यादा है, और विंटर्स में ज्यादा होती है, इंपॉर्टेंट है, विंटर्स में ज्यादा होती है। हाइपरटेंशन, सीओपीडी, डायबिटीज, सीकेडी, अस्थमैटिक्स, और आजकल नई लेटेस्टली अभी कुछ दिन पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी की, जिनको टीबी हुआ है या टीबी से रिकवर हुए हैं, उनको भी कोविड होने के ज्यादा चांसेस है। इसके बगैर कोई कैंसर के मरीज है जो बेचारे कीमोथेरेपी ले रहे हैं या कैंसर का इलाज चल रहा है, ऑलरेडी वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, या उन 6 महीने पहले कैंसर का इलाज किया, उनको भी अपना ख्याल ज्यादा रखने की जरूरत, वो भी इसकी जद में आ सकते हैं। उसके बगैर जो मोटे लोग हैं, अगर वो हेल्दी भी है, ओबीज पीपल, दे आर मोर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोविड एंड हैविंग सीवियर कोविड, आर इसके वर्स आउटकम भी होने के चांसेस है। डायलिसिस पे जो पेशेंट्स है, या किसी
रीहार जिसको हम कहते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट जो भी यहाँ कोई लॉन्ग टर्म किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट पे है, क्रॉनिक इलनेसेस जिनमें आती है, या स्ट्रक्चरल लंग डैमेज है किसी को, जैसे किसी को लंग में फाइब्रोसिस है या किसी वजह से लंग में डैमेज हुआ है या कोई सर्जरी हुई है लंग में, तो दे आर मोर प्रोन टू डेवलप दिस सीवियर आउटकम्स। अब किसी पेशेंट को कोविड हो गया, अभी स्टेबल है, घर में है, हम मॉनिटर कर रहे हैं, अगर उसका फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है, नॉर्मली दिन ब दिन पेशेंट प्रोग्रेस करना चाहिए, ठीक होना चाहिए, फीवर नहीं सबसाइड हो रहा है, उसकी सैचुरेशन पहले दिन इसकी 96 थी, दिन ब दिन विद ईच पासिंग डे इट इज गोइंग डाउन। 2 दिन पहले 92 थी, आज 91 है, तो कल इसको ये 88 पे चली जाएगी। जो ही ये चीज आपको लगे कि जो ग्राफ इसका है सैचुरेशन का वो कम हो रहा है, इसका टेम्परेचर फीवर सेटल नहीं हो रहा है, इसकी जनरल वेलबींग, इसका बात करने का तरीका, इसका जवाब देने का तरीका, जिसे मेंटल कंपासमेंटिस कहते हैं, इसका मेंटल स्टेटस ये लग रहा है कि वीक है, उठ नहीं पा रहा है, तो उसको, और कोमार्बिड है, उसको फटाफट हॉस्पिटल लेने की जरूरत है। वहां उसके पैरामीटर्स मॉनिटर होंगे, इन्वेसिव ट्रीटमेंट चलेगा डिपेंडिंग अपॉन कि दिस पेशेंट इज इन मॉडरेट कैटेगरी, सीवियर कैटेगरी या क्रिटिकल कैटेगरी। और इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, अगर किसी के घर में डॉक्टर है या कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी नियर बाय है, वो चाहता है मैं हॉस्पिटल न जाऊं अभी, या किसी वजह से घर में अटेंडेंट अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए यह है कि डॉक्टर उनको कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एडवाइस करता है, जिसमें हम सीबीसी करते हैं, मेजर ऑर्गन टेस्ट्स करते हैं, उनका किडनी फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, स्पेशली कोविड मार्कर्स जिसमें सीआरपी आता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, डी डाइमर आता है, IL-6 आता है। ये डॉक्टर को एक ओवरव्यू देते हैं कि इस पेशेंट के अंदर जो ये कोविड की वजह से केमिकल का स्टार्म है, जिसे हम साइटोकाइन स्टार्म है, वो बड़ा है कि या ये किसी और वजह से इसको ये हुआ है। अगर उसके मार्कर्स एलिवेटेड है तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लाने की जरूरत है और ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। इन एडिशन टू दैट, अगर पेशेंट घर में ही मैनेज हो रहा है तो वहां बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशंस होनी चाहिए, वहां हर कोई विजिटर नहीं आनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बाथरूम में, हाथों में, ग्लव्स जो उसका केयर टेकर है वो ग्लव्स इस्तेमाल करे, क्योंकि इन पेशेंट्स में देखा गया है अपार्ट फ्रॉम कोविड इनको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा है। मैंने अभी जिक्र किया ओवर मेडिकेशन या सेल्फ मेडिकेशन का, आपने देखा होगा सेकंड वेव में हमारे कितने पेशेंट्स में म्यूकोरमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन हुए, वो या तो पुअर हाइजीन से हुए, उस पर बहुत सारी रिसर्च हुई, कुछ रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि पुअर हाइजीन का इस्तेमाल हुआ उसमें, कहीं काउ यूरिन का इस्तेमाल, काउ डंग का इस्तेमाल, और एक्सेस स्टीरॉयड की वजह से इन पेशेंट्स के शुगर 400 चले गए, 500 चले गए, और लॉन्ग टर्म तक जब इनके शुगर्स ज्यादा रहे, ऊपर से ऑक्सीजन देना पड़ता था इनको, वो ट्यूबिंग्स भी गंदी थी, तो इनमें फंगस का इन्फेक्शन हो गया। सो जो घर में पेशेंट है उसकी सैचुरेशन मॉनिटर करते रहिए, उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करते रहिए, उसका मेंटल स्टेटस चेक करते रहिए, उसको खाने। अगर गरस मज कस कोविड गोमुत छु, तम सिंद रोजनुक इंतजाम करियो अलग कमरस मज, तो तमिस निश गसन विज मशरवियो जाहते मास्क लगित गसन, यमन बानन मज तस चाय तो बत दियो, तम गसन बार पट छलन, निबर पेट मल अनमित दाद सब्जी खान चन चीज गसन असल पट छलन, योताम न जरूरी आसे तोतान म नीरियो गर नेबर, बचन तो बुजुर्गन हुन थयो ख्याल, कोविड गसन की सूरतस मज म अनियो पनिस दिमागस मज नाकार ख्यालात, जान पट वक्त सरफ करने बापत परियो किताब, क्या वुचियो टीवी या इंटरनेटस पेट जान प्रोग्राम, गरस मज अलग रोजनुक मतलब गव न कि तु सारनी निश जुदा रोजुन, यह छु गर बचन हुंद फर्ज कि मरीजस दिन न कुन जोन महसूस करना, तो तमिस सत रोजन कथ बात करान, इमरजेंसी मज हेयु डॉक्टरस मशवर जरूर, थर्मोमीटर सत गस पन्ने शरीरुक ताफ तो ऑक्सीमीटर सत गस ऑक्सीजन लेवल चेक करवन रोजुन, एम्बुलेंस सर्विस रब्त करने खतर करियो 108 नंबरस पे डायल, डॉक्टरी मशवर खतर हेकियो तो e-संजीवनी OPD.in पे पनुन पान रजिस्टर करित तो टोकन हासिल करित, कुन त किस्मच जानकारी हासिल करने बापत करियो सेंट्रलाइज्ड हेल्थ लाइन नंबर 104 डायल, जारी करने वाल नेशनल हेल्थ मिशन J&K। हर भारतीय ने ठाना है
देश को विकास के चरम पर ले जाना है। और देश की इस विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाता है हमारा आयकर भुगतान, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है TDS स्टेटमेंट की ई-फाइलिंग, जो हमारे फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। इसलिए सभी टैक्स डिडक्टर्स 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 31 जनवरी 2022 तक TDS विवरण ई-फाइल करें। 200 रुपए प्रतिदिन के लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 से पहले अपना TDS विवरण दर्ज करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को www.tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.tdscpc.gov.in या www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। पीने का कैसा है कि उसकी भूख वो कैसी है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए और हेल्थ केयर फैसिलिटी से इन टच रहिए। जी, अब डॉक्टर साहब क्या होता है कि जब पर्टिकुलरली ऐसे लोग जो जिनमें डिजीज की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिनको किसी वजह से फिर हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो हॉस्पिटल में नॉर्मली क्या होता है कि 5, 6, 7, 8 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ पर रहेंगे, उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया जाता है विद दिस सजेशन कि इफ़ यू हैव ऑक्सीजन फैसिलिटी एट होम दिस पर्सन कैन बी मैनेज्ड एट होम। यानी एक खास थ्रेशोल्ड के नीचे जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उस पेशेंट की आ जाती है, तो उसको फिर कहा जाता है कि अब आप इसको ले जाइए। तो इस वक्त भी घरों में 20 एक पेशेंट, मतलब कि हजारों की तादाद में ऐसे पेशेंट जो घरों में मैनेज हो रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लोगों ने रखे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह रखे हुए हैं। तो चूंकि आपने म्यूकोरमाइकोसिस की, ब्लैक फंगस की बात की और ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स की आपने बात करी, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ऐसे लोगों को जो घरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे या सिलेंडर्स पे मैनेज हो रहे हैं, एज फार एज, ताकि इसको प्रीएम्प्ट किया जाए, म्यूकोरमाइकोसिस को एट बे रखा जाए। आपको एक मैं बात बताना चाहता हूं कि कोविड से पहले भी अगर आप मेडिसिन की बुक्स खोलें, मेडिकल साइंस की, उसमें ज़्यादातर बुक्स जो लिखी है अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, वहाँ से आई है, तो वहाँ भी पेशेंट का जो डिस्चार्ज है, मैं प्री कोविड एरा की बात कर रहा हूँ, एक तो उसके स्टेटस पे डिसाइड होता है कि इसकी कंडीशन कैसी है, दूसरा उनके घर में क्या फैसिलिटी है, whether they have a telephone facility, whether they have a road connectivity, whether they have someone to take care of the patient in absence of hospital. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब कोविड के हवाले से मैं आपको ये एक बात बताऊं, जब 10-15 दिन या 10-12 दिन पेशेंट रहा हॉस्पिटल में, तो ये एक पीक होती है। कहते हैं कि अर्ली पहला हफ्ता जो होता है ये वायरल रेप्लिकेशन का होता है, दूसरे हफ्ते में जो वायरस है ये डैमेज कर देता है बॉडी में, स्पेशली लंग्स लंग इज द प्राइमरी ऑर्गन, जो हमने सेकंड वेव में देखा। तो कहीं दूसरे हफ्ते में, दूसरा हफ्ता खत्म होते होते इसकी पीक चली जाती है। ये समझो आप, जो जलाना था इसने, अंदर जो डैमेज करना था वो कर दिया, वायरस तो अब निकल गया, अब रेजिडुअल डैमेज है उधर, ठीक है। अब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वो है, और लंग डैमेज ऑलरेडी हो गया है, तो पेशेंट अभी इस हालत में नहीं है कि ऑक्सीजन के बगैर रहेगा। यू हैव टू डू ए इंडिविजुअल पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही है। कोई दूर दराज इलाके का पेशेंट जहां लाइट, बिजली भी कटौती पे आती है, वो तो कंसंट्रेटर मैनेज नहीं कर सकता, वहां सिलेंडर पहुंचाना बहुत मुश्किल है। इस पे डॉक्टर को देखना है कि पेशेंट के घर में एजुकेशन कैसी है, हाउ आर द केयर टेकर्स, उसके जो बेटे हैं, भाई है, ये पढ़े लिखे हैं, मेडिकल साइंस से वर्स है, कोविड मैनेजमेंट से इनको कुछ एजुकेशन है कि ऑक्सीजन कैसे देना है, कितना देना है, ज्यादा भी नहीं देना है, कम भी नहीं देना है, इसकी ट्यूबिंग इसका ख्याल रखना है। कहीं कभी ऑक्सीजन सिलेंडर को संभाल हैंडल करते करते भी एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन मैंने देखा है, मुझे अपना एक्सपीरियंस है सिक्किम इंस्टीट्यूट का, कि वहां 15 दिन 20 दिन भी पेशेंट्स रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक पेशेंट स्टेबल ना हो, जब तक उसके अटेंडेंट्स इतने काबिल ना हो कि वो उसको घर में मैनेज कर सकते हैं, या उसको आईवी इंजेक्शन की जरूरत ना पड़े, वो ओरल मेडिकेशन पे हो, उसके केयर टेकर्स ठीक हो, ऑक्सीजन की अनइंटरप्टेड सप्लाई हो, और बाकी लॉजिस्टिक्स, उसको बाथरूम जाना, कहीं अगर उसको 2 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़े बाथरूम के लिए, या कांधे पे उठाना पड़े, तो फिर वो सारी मेहनत जाया हो जाती है। पेशेंट को डिस्चार्ज करने के अपने इंडिकेशंस हैं, अपने तरीके हैं, और वो मेडिकल साइंस में अपने लिखे हैं, लेकिन कहीं लॉजिस्टिक्स की कमी या केयर टेकर की कमी। इनफैक्ट मैं वही कहने वाला था कि ये तो सारी तो चीजें, इट इज नॉट पॉजिटिव नेगेटिव सी बातें लगती हैं, बिकॉज़ ये सारी चीजें कंसिडर ही नहीं की जाती हैं, जबकि कंसिडर होनी चाहिए, बिकॉज़ दैट इज व्हाट द टेक्स्ट बुक सजेस्ट।
جب پیشنٹ کو ڈسچارج کیا جاتا ہے اگین مے بی بیکاز آف لاجسٹکس کیونکہ جس حساب سے انفیکشنز بڑھ رہے ہیں اسپیشلی سیکنڈ ویو میں بہت زیادہ ہوا تو بہت ڈاکٹرز کو یہ بھی سوچنا پڑا دے ہیو ٹو کیپ بیڈز اویلیبل فار دا ان کمنگ پیشنٹس. اگر پیشنٹ جو ہے جو آلریڈی ایڈمٹڈ ہے اگر ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ دے تھنک کہ that patient can be now managed at home, تو وہ اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں without thinking about all these considerations that you were mentioning about. مجھے تو نہیں پتا آپ کس ہاسپٹل کا بتا رہے ہیں لیکن جتنا میرا نالج ہے ہمارے ہاسپٹل میں یا سکم سورا کا میں بتاؤں بیکاز آئی واز دیئر ایسوسیٹڈ وتھ کووڈ مینجمنٹ. اٹس ناٹ کووڈ اونلی, کووڈ کے بعد بھی اس پیشنٹ کو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے اور یہ پیشنٹ جنرلی ویڈیو کال سے یا کسی کنیکٹیوٹی کے ذریعے ڈاکٹر سے ان ٹچ رہنا چاہیے سو دیٹ کہ اس کو فالو اپ کیا جائے. اب ڈاکٹر صاحب مان لیجئے کہ کوئی پیشنٹ ہے اس کو کووڈ کے بعد ہاسپٹلائز کیا گیا 5-10 دن وہاں پہ رہا اس کے بعد ڈسچارج کیا گیا اب اس کو گھر میں مینیج کیا جا رہا ہے تو کیا ریلیپس کے چانسز ہوتے ہیں ایز فار ایز سیویرٹی آف دا ڈیسیز از کنسرن؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کو گھر میں 10 دن بعد 15 دن بعد 20 دن بعد پھر سے ایسی کوئی کمپلیکیشنز ہو کہ اس کو پھر سے ہاسپٹل لے جانا پڑ سکے یا پھر ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں بالکل یہ بہت کنسرنڈ کوشچن ہے. اس میں 2 پارٹ آپ نے کہا. ایک تو آپ نے کہا ریلیپس ہے, دوسرا آپ نے کہا کہ پوسٹ کووڈ کمپلیکیشنز. پہلے میں پوسٹ کووڈ کمپلیکیشنز پہ آتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ میجارٹی جن کو بھی کووڈ ہوا ہے پوری کنٹری میں یا ورلڈ میں ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم رہتی ہے کووڈ کے بعد بھی, ٹھیک بھی ہوتی ہے. کسی پیشنٹ میں کووڈ کے سمٹمز جو ہے وہ بہت دیر تک رہتے ہیں, 6 مہینے تک بھی رہ سکتے ہیں, 1 سال تک بھی رہ سکتے ہیں, جسے ہم لانگ کووڈ کہتے ہیں. جیسے ہم پہلے لنگس سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ میجر آرگن جو ہے سیویرٹی میں ماڈریٹ ٹو سیویئر پیشنٹس میں لنگ بہت انوالو ہوتا ہے. تو لنگ ڈیمیج اس میں ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. اس میں نمونیا ہوتا ہے, فائبروسس ہو جاتی ہے ان پیشنٹس میں. جنرلی جب سمجھے جو لنگ 100% فنکشن کرتا تھا اب وہ 60% ہی, کیونکہ اس کے جو لوبس ہیں یا لوبار سیگمنٹس ہے وہ پورا کام نہیں کر سکتے کیونکہ فائبروسس کی وجہ سے. تو تھوڑا بھی یہ پیشنٹ دوڑ دھوپ کرے گا, ٹھیک ہونے کے بعد بھی اس کو سانس چڑھے گی, ٹھیک ہے, اس کو بریتھ لیسنس ہوگی. دوسرا اس کو اپنا آپ اتنا کانفیڈنٹ نہیں لگے گا. میں دماغ سے شروع کروں گا, آئی ول اسٹارٹ فرام ہیڈ ٹو ٹو. سب سے پہلے یہ کانفیڈنٹ نہیں رہتا ہے یہ پیشنٹ. ڈپریشن ان پیشنٹس میں بہت کامن دیکھا گیا ہے. ہمارے نیورو سائکیٹرسٹ سب کو بتا سکتے ہیں جن پیشنٹس کو بھی کووڈ ہوا ہے, چاہے وہ کسی بھی پروفیشنل کلاس کے ہوں, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, ہیلتھ کیئر ورک ہو, سم ڈگری آف ڈپریشن ریمینز دیئر بیکاز لیک آف سیلف کانفیڈنس, فیٹیگ رہتی ہے, برین فاگ. اگر آپ کچھ بھی کر لیتے ہو, کوئی بھی آپ کوئی ٹاسک جو آپ کوئکلی کر لیتے ہو, کووڈ ہونے کے بعد آپ کو لگے گا کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں, یا آپ کو اسٹیج پہ بولیں گے لیکچر دینے کے لیے, یو ول ناٹ فیل کانفیڈنٹ کہ میں لیکچر نہیں دے پا رہا ہوں, کچھ تو کچھ گڑبڑ ہے. دوسرا مسل ماس آپ کا ایک دم سے آپ کی مسلز ویک ہو جائے گی, آپ اتنا نہیں کر پاؤ گے جتنا آپ ویٹ لفٹنگ کرتے تھے یا کام کرتے تھے. کہیں نہ کہیں آپ کو فیٹیگ لگے گا. جنرلی بھی سینس آف فیٹیگ ان پیشنٹس میں رہتا ہے, ڈپریشن رہتا ہے, لنگس کا میں نے بولا بریتھلیسنس رہتی ہے, پور کنسنٹریشن رہتا ہے ان میں, دماغ مطلب وہ ان کا فوکس نہیں رہتا ہے کام پہ. یہ تو ہو گئی نان آرگینک جیسے میں بولا. لیکن آرگینک چیزیں ہیں کہ کچھ پیشنٹس میں کووڈ کے بعد ہارٹ اٹیکس کے چانسز زیادہ دیکھے گئے ہیں. یہ میں آپ کی وسادت سے بولنا چاہتا ہوں, جن پیشنٹس کو بھی کووڈ ہوا ہے, کم ہوا ہے, زیادہ تھا, مائلڈ تھا, ماڈریٹ تھا, سیویئر تھا, اگلے 6 مہینے میں وہ ہیوی ایگزرشن, وگرس فزیکل ایکٹیویٹی نہ کریں. کریں فزیکل ایکسرسائز از ویری امپارٹنٹ, واکنگ از ویری امپارٹنٹ. اپنے آپ کو زیادہ, کیونکہ بہت ساری کیس رپورٹس اور ایسی اسٹڈیز ہوئی ہے کہ ان پیشنٹ, ہم نے مسل ماس کا بولا, فیٹیگ کا بولا, برین فاگ. کھلا دودھ فریش, بس فریش نہیں ہے بیسٹ. پوچھو سوال نیا, پوچھو اب سیف ہے کیا. ہاں یہ نہیں سوچا, ارے پیکٹ دودھ سیف سب سے, کھلے دودھ کو بند کر اب سے. چل رہا ہے کھلا کب سے, کھلے میں نہیں سیف کی گارنٹی. پیکٹ ہے ٹیسٹڈ فار کوالٹی, یہ آیا امول ڈیری سے, بند کرتی ہوں اسے ابھی سے. امول تازہ ہے 4Q کوالٹی ٹیسٹڈ, یعنی پوشٹک پشو آہار, کوالٹی کی جانچ, اتیادھنک پروسیسنگ اور بیسٹ کوالٹی پیکیجنگ. پیکٹ دودھ سیف سب سے, کھلے دودھ کو بند کر اب سے. امول دودھ پیتا ہے انڈیا. کا بولا ہم نے,
اس کے بغیر اور بھی بڑی ساری ہارٹ کا میں نے بولا اریتھمیاز ہو سکتے ہیں, ہارٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں ان پیشنٹس میں. اور جہاں تک ریلیپس کی اور امپارٹنٹ ون تھنگ, ہیئر فال. اس کے کووڈ کے بعد بہت سارے پیشنٹس میں ہیئر فال دیکھا گیا ہے. 3-4 مہینوں کے اندر ان کے ہیئر بہت فال ہوتے ہیں, اور کچھ دیر کے بعد ود میڈیکیشن اور وداؤٹ میڈیکیشن وہ خود ہی ٹھیک, وہ بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, سٹرس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ویٹ گین اور ویٹ لاس دونوں ہو سکتے ہیں ان پیشنٹس میں, جن میں زیادہ تر یہاں ویٹ لاس ہی دیکھتے ہیں. تو ویٹ پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے, مسل ماس پہ اثر پڑتا ہے, آپ کے مینٹل سٹیٹس پہ اثر پڑتا ہے, ڈپریشن ہو سکتا ہے آپ کو, آپ کا یہ لنگس کا تو میں نے پرائمری ٹارگیٹ بولا, بریتھ لیسنس ہو سکتی ہے. جہاں تک رہی ریلیپس یا ری انفیکشن کے بعد, جب ایک بار کسی کو کووڈ ہو گیا, دوسرے ہفتے کے بعد ہی اس کے باڈی میں اینٹی باڈیز بننی سٹارٹ. جنرلی ایک اٹیک کے بعد آپ کو امیونٹی آ جاتی ہے اس کی, تو دوسرا انفیکشن کوئکلی ود ان 2 months 3 months ہونے کے چانسز بہت کم ہے. بٹ کیس رپورٹس اکراس دا گلوب ہے, ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی ہے کہ دوسری بار بھی 1-2 مہینے میں کے اندر ہی دوسرا انفیکشن بھی ہوا ہے, مگر ریئرلی. تو 6-7 مہینے کے بعد جب میوٹیشن ہوگی, دوسری ویو آئے گی, دوسرا ویریئنٹ آئے گا, تو تب آپ کو چانسز ہے. لیکن ایز ان دا امیجیٹ فیوچر کم ہے اس کے چانسز. اب ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ نے ویریئنٹس کی بات کری ہے, تو اس وقت 2 ویریئنٹس جو ہیں سرکولیشن میں بہت زیادہ ہیں, ایک تو اومیکرون ہے اور ایک تو ڈیلٹا ہے. تو اگر میں اس طریقے سے اپنا کوشچن فریم کروں کہ اومیکرون ورسز ڈیلٹا ہو, تو ہاؤ ڈو وی لک ایٹ اٹ؟ ایگزیکٹلی. دیکھیے, آج 3rd ویو کا جو ہم جنرلی اومیکرون کا لیتے ہیں, ان میں کچھ میجر ڈفرینسز ہے. اومیکرون جو ہے, اس کو ویریئنٹ آف کنسرن کہا گیا, ساؤتھ افریقہ سے اسٹارٹ ہوا. اس کا پروگریشن بہت تیز ہے, انفیکٹیوٹی اور پھیلنے کا جو سپیڈ ہے یہ کوئک پھیلتا ہے, اس کے سمٹمز جلدی آتے ہیں. اور اس کی جو سمٹمیٹالوجی ہے, جس میں رننگ نوز ہے, سور تھروٹ ہے, فیور ہے, باڈی ایکس ہے, زیادہ تر یہ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ کو ہی اٹیک کرتا ہے. اکثر آپ پیشنٹس دیکھیں گے یہاں کف ہے, تو اس کی سیویئرٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن اس میں ایک ٹرک ہے. ٹرک یہ ہے کہ جب اس نے آپ کی لاکھوں کی پاپولیشن انفیکٹ کر دی, اس میں کچھ کوماربڈ پیشنٹس ہوں گے, ڈیزیزڈ پیشنٹس ہوں گے, وہ ایڈمٹ ہو جائیں گے, کیونکہ نمبر ادھر سے زیادہ ہے. اف یو ٹیک 1% آف دیٹ پروپورشن, ابھی دیکھو آپ 6000 آس پاس کیسز جو سیکنڈ ویو میں اتنی نہیں ہوتے تھے, 100% آف دیٹ ٹوٹل جو ہے, اس کی وجہ سے ہاسپٹلز پہ کافی برڈن ہو سکتا ہے. 2 اومیکرون میں ہاسپٹلائزیشن کم ہے ورسز ڈیلٹا. ڈیلٹا جو تھا یہ اتنا تیز نہیں پھیلتا تھا, لیکن اس کا جو سیویئرٹی بہت زیادہ تھی, اس میں ایڈمیشن بہت زیادہ ہوتے تھے, لنگ ڈیمیج بہت زیادہ کرتا تھا, اس میں مسل فٹیگ, مسل النس, مسل سورنس بہت زیادہ ہو جاتی تھی, اور ملٹی آرگن ڈسفنکشن ان پیشنٹس میں زیادہ تھا, اور مرنے کے چانسز, مورٹیلٹی, ماربیڈیٹی, ہاسپٹلائزیشن, نیڈ فار آکسیجن. آپ دیکھو کہ ہماری یو ٹی میں یا پوری کنٹری میں آکسیجن کے کتنے ذخیرے جمع کرنے پڑے گورنمنٹ کو, ہر اسٹیٹ یا یو ٹی میں, بیکاز اٹ واز ڈیلٹا کی وجہ سے. اور اومیکرون کے بارے میں ایک امپارٹنٹ بات میں بتانا چاہتا ہوں, یہ پھیلتا جلدی ہے, اس کے سمٹمز اتنے زیادہ نہیں ہیں, لیکن کوماربڈ پیشنٹس میں یہ ہاسپٹلائز کر سکتا ہے اور ڈیتھ بھی کر سکتا ہے, اسپیشلی ان ویکسینیٹڈ, جو نان ویکسینیٹڈ ہو. لیکن یہ کب ختم ہو جائے گا؟ کچھ لوگ بول رہے ہیں دیر از اینڈ آف پینڈیمک از ویری نیئر. وہ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس. یہاں تو مطلب یہ جو ریسرچ آتی ہے امریکہ انگلینڈ سے ہی آتی ہے, WHO سے آتی ہے, ہم ان کا ہی یہاں 1-2 کوئی بھی جو بولتا ہے انہی کی زبان پھر بولتا ہے. تو ابھی کنفلکٹنگ رپورٹس ہے, کچھ بول رہے ہیں ہو جائے گا اینڈ 2022 میں, کچھ بولتے ہیں نہیں ہوگا. تو دیٹ فیوچر ول ٹیل اس. مگر یہ ہے کہ اگر آپ ساؤتھ افریقہ کی بات کریں, وہ امپارٹنٹ تھا مجھے آپ کو بتانا. وہاں یہ جو اومیکرون ہے 70 to 80 days رہا ہے ادھر, 70 to 80 days. اور اگر ہم اپنی یو ٹی کی بات کریں, یہاں جو کیسز پائل اپ ہونے شروع ہو گئے جنوری سے, 1st week آف جنوری سے تھوڑا زیادہ ہونے لگے. یہاں کچھ ایجنسیز نے پریڈکٹ کیا ہے مے بی ارلی فیب 10th سے 15th فیب تک یہاں پیک ختم ہو جائے گی. بٹ ایز پر اگر ہم اس کی طرف دیکھیں گے, ساؤتھ افریقہ کے گراف کی طرف, 70 days رہا وہاں, تو مجھے لگتا ہے یہاں فیب مارچ تک کیسز رہیں گے. تو اس وقت جو لوگ آ رہے ہیں ہاسپٹلز میں پرٹیکولرلی, یا جن کی ٹیسٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے, تو وہ انفیکٹڈ کس ویریئنٹ سے زیادہ تر ہوتے ہیں, اومیکرون سے یا ڈیلٹا سے؟ اور اس چیز کا تعین کیسے کیا جاتا ہے کہ ہماری یو ٹی میں جینومک اسٹڈیز کی ابھی لیب تو ہے نہیں کوئی. ایگزیکٹلی.
اس میں آپ کو پتا ہوگا میرے سے زیادہ آپ میڈیا کے آدمی ہے کہ یہاں پیشنٹ کا ہم سیمپل لیتے ہیں, پیشنٹ ایڈمٹڈ ہے, ہم اس کا سیمپل لیتے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے, RT-PCR ریٹ جو بھی کرتے ہیں وہی جینومک سیمپلنگ کے لیے جاتا ہے. تب تک کبھی کوئی پیشنٹ یا ٹھیک ہو کے گھر گیا ہوتا ہے یا اس کا کوئی دوسرا آؤٹ کم ہوتا ہے, تب جا کے اس کا جینومک سیکوینسنگ کا رپورٹ آتا ہے, تو اس میں کافی ڈیلے ہوتا ہے. لیکن ایز پر دیٹ جو پریڈامنٹ سٹرین ہے اس وقت انڈیا میں وہ دونوں ہیں, بوتھ ویوز, ڈیلٹا اینڈ اومیکران, بٹ پریڈامنٹ از اومیکران. جہاں کشمیر میں بھی جو ہمارا کلینکلی جو ڈاکٹر کی ججمنٹ ہے, جس رفتار سے یہ پھیل رہا ہے, کیسز بہت جلدی آ رہے ہیں, پیک جلدی ہو رہا ہے اور لوگ ریکور بھی جلدی ہو رہے ہیں, لگ رہا ہے اومیکران ہی ہے. But it is more or less speculative. It is a clinical speculation. Actual scientific evidence to back up. Exactly. Because genomic lab ہے نہیں, وہ آپ تو جانتے ہیں. جی آخر میں کوئی میسج آپ دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں ایز اے ڈاکٹر بھی, ایز اے کامن سٹیزن بھی آف دس یوٹی, اسپیشلی کشمیر ویلی کی, کہ 1980s میں امریکہ میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر سائنٹسٹ نے کہا کہ ایج آف انفیکشنز از اوور. جی, کیونکہ وہاں سینیٹیشن, وہاں کی سڑکیں, وہاں کا رہن سہن اتنا اچھا ہو گیا تھا کہ اب ان کو لگتا تھا کہ یہ جو انفیکشنز ہے, ڈائیریاز ہے, ملیریا ہے, باقی چیزیں ہیں یا کمیونیکیبل ڈیزیزز ہے, یہ اب ان ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے, یہاں نہیں ہے. اس کی تھوڑی دیر کے بعد ہی HIV, مطلب اسی دوران HIV نکلا. HIV میں ٹیوبرکلوسس پھر سے آ گیا جو وہاں دکھتا نہیں تھا, بیکاز HIV پیشنٹس میں ٹیوبرکلوسس بہت زیادہ ہوتا ہے, آتا جاتا رہتا ہے کہ بیکاز آف ایمون. اس کے بعد دنیا تھوڑا پروگریس کرنے لگا, سینیٹیشن امپروو ہو گئی, باقی جو ہماری کنڈیشن تھی لائف کی ڈیولپ ہو گئی ہر ملک کی, اسپیشلی ڈیولپڈ کنٹریز کی. تو کہیں نہ کہیں یہ جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہے, انفیکشس ڈیزیز, ان کا گراف کم ہونے لگا. ریسنٹلی اٹ واز اپ ٹو دیٹ لیول کہ اب نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جس میں ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, کینسرز ہے, باقی بیماریاں ہیں, تھائرائڈ ہے, وہ ان کو اوور کم کرنے لگی تھی. اب انفیکشنز کا دور کم ہو گیا, لیکن بیچ میں کووڈ کا آؤٹ بریک ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے جس طرح انفلوئنزا ہے, آگے اگر کووڈ ختم ہو جائے گا, گاڈ وش, اٹ ول ریمین ان این اینڈیمک, یہ رہے گا لیکن اتنا خطرناک نہیں رہے گا. میں اپنے ریلیجیس لیڈرز, سوسائٹی کے لیڈرز, جو ایجوکیشن کے لیڈرز ہے, ٹیچرز ہے, جو کسی بھی سوسائٹی کے لیڈرز ہے, انکلوڈنگ ٹرانسپورٹ یونین لیڈرز, ان کو یہ گزارش کرتا ہوں, ریلیجیس اسکالرز اسپیشلی جو جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں, جو مندر میں پجاری ہے, جن کی بہت لوگ سنتے ہیں, کہ لوگوں کو کہیے کووڈ اپروپریٹ بہیویئر, میک اٹ اے نارم. آپ کو ایز اے مسلم آئی ول سے کہ ہم ہینڈ واش سے پہلے ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں, ہمیں تو میک اٹ اے نارم کووڈ اپروپریٹ بہیویئر. آپ کو کہیں بھی جانا ہے ماسک لگا کے رکھیے, ہاتھ صاف رکھیے, سینیٹائزر رکھیے, کراؤڈ میں نہ جائیے, ٹھیک ہے, اور ویکسینیشن کیجئے. ہر کوئی جس نے ابھی نہیں کی ہے اس کو دوسرا ڈوز لینا پڑے گا, اور جن کو بوسٹر کی ضرورت ہے اس میں گورنمنٹ نے ایک سیٹ آف گائیڈ لائنز رکھی ہے. اگر آپ کو 6 سے 9 مہینے ہوئے ہیں دوسرے ڈوز کو, یا کو ماربڈ ہے, اور اسپیشلی ہیلتھ کیئر ورکرز, دے آر ایٹ دا موسٹ رسک, جو سب سے زیادہ رسک ہے کووڈ کی ان کو رہتے ہیں, کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہوتے, وہ بوسٹر لے لیں, انشاءاللہ اللہ ول ایز دا ڈفیکلٹیز. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہمارے ساتھ اتنی ساری باتیں کی, اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے. خدا حافظ. مائی پلیجر سر.